dame had van een hogere Brahmane-familie als leerling, dat ging zijn verstand op. En er begon dus zoal eerste twijfel op te roepen bij hem kwam op en vroeg hem, en kan ik dan van u meer uitleg krijgen hoe er dat zou kunnen komen is dat jij aan die dame dat hebt kunnen aanleggen? Ridder, wacht even. Ik ga eerst hier mijn werk afmaken, want er zijn mensen die ik moet bedienen en ik moet hier nog naar binnen toe gaan. Ik heb hier nog een familie, ik heb nog ouders, ik heb nog kinderen. En wat ik doe, zegt hij, als je het moest willen weten, is koop en verkoop. Het enige wat ik doe is het vlees dat ik aankoop, bewerken en verkopen. En ik haal daar net genoeg geld uit dagelijks om aan mijn behoeften te voldoen. Meer is dat voor mij niet. En uiteindelijk nam hij een stapje terug en werd zijn leerling en legde hij hem uit, eerst dat al wat en zegde, yoga is niet bedoeld om vermogen te hebben. Yoga is ervoor bedoeld om jezelf te leren kennen. Om te waar ik ben in jezelf te ontdekken. En geleidelijk aan kwam hij dan tot inzicht en leerde dat is een eerste manier van, een eerste benadering voor kolenfanters. Dat is het einde van het verhaal van de Mahabharata. Donc finalement, il demanda l'adresse du gourou de la dame, il insista pour la voir, et elle lui donna, donc il prend son petit papier, il s'en va, il va chercher après, et il arrive devant une boucherie, et il demande à cet homme, bon ben voilà, moi je cherche cet homme-là, à cette adresse-là, est-ce que vous pouvez m'aider? Ah ben qui dit c'est moi? Quoi? C'est vous à boucher? Mais c'est pas possible, je ne suis pas à la bonne adresse. Si, vous êtes à la bonne adresse, c'est bien moi, il n'y a pas de souci. Mais enfin, un gourou, ça ne manipule pas de la viande, ça ne tue pas les animaux. Ah, mais dit-il, moi je ne tue pas les animaux. Je les achète et je les revends avec le plus petit bénéfice possible parce que je dois prendre soin de mes parents, de ma femme, de mes enfants. Donc j'ai besoin de gagner ma vie et ça, c'est mon métier. Mais je ne fais pas des gros bénéfices là-dessus, je prends juste ce qu'il faut. Alors, l'autre insista et il dit bah oui mais explique-moi comment on fait pour avoir des pouvoirs, etc. Alors il dit non, il n'est pas question de pouvoir quand on pratique le yoga, mais laisse-moi bien faire mon travail et je t'expliquerai si tu veux quand j'aurai fini mon travail. Donc il a dû attendre, etc. Et puis finalement, quand il a eu fini, il lui a expliqué que ça n'avait rien à voir avec le pouvoir, que le yoga, ça devait venir comme from inner light. Ça doit venir de l'intérieur pour le bien-être des autres et non pas du tout pour obtenir des pouvoirs et avoir, comment vais-je dire, des pouvoirs sur les autres. So this Purusha Khyati, what is explained in this sutra, when we get into Purusha Khyati, it means focus on the Purusha, on the real I am, then whenever we speak to any person, we do not listen who is speaking. We listen to the person, what is the message given by the inner person. We will be listening to the words that are spoken by the persons to us with whom we are transacting. But through that, because we practice, we are practicing, when we are able to practice, to focus at the inner light, the I am, then our transaction will be with that. And all what is spoken by the other persons will have no influence because we are away from the gunas. So we listen only to the inner I am, the real I am. And the transaction with the real I am, which is there in another person, which is there in you. And this is how, this is the real secret. But this is not a secret, but it is like a secret. The people keep speaking and we keep listening. But when we are attached to the gunas, then we are misled. Then we are influenced. Otherwise, we only receive the message, the required message which is to be followed. So that is the real practice of yoga. Dus doordat we niet meer gehecht zijn of
meer afhankelijk zijn van de kwaliteiten, dat er geen honger is meer dan kwaliteiten. That is practice of vairagya. Ja. Dus zal dus vairagya is een juiste dimensie beoefend worden, dan zal er ook als er een transactie is met personen, een omgang is met personen, zal dat op het juiste niveau gebeuren. Niet op het niveau van de verlangens, maar dan zal er achter bijvoorbeeld al de woorden die verteld worden, zal men verder kijken, zal men met een andere persoon omgaan of een andere dimensie omgaan met een persoon, zal men te weten komen wat de werkelijke behoeften zijn van de persoon en niet zijn volledige uitleg. Het zal nodig zijn om te weten wat hij werkelijk nodig heeft en wat hij werkelijk wil zeggen, wat de diepere boodschap is, wat al de oppervlakkelijke chit-chat is, waardoor je kunt misleid worden. Donc lorsque nous sommes en contact avec notre je suis réel à l'intérieur, lorsque nous sommes détachés des qualités, à ce moment-là, nous recevons de l'intérieur ce qui est juste, ce qu'il faut faire et comment il faut avoir des transactions avec les autres personnes. Et à ce moment-là, on ne se laisse plus non plus fourvoyer par les autres et on peut être en contact avec le je suis réel des autres aussi. Many people think that, oh, it is a secret. But the real secret is always open. Because, for example, our inhalation and exhalation is a great secret. But it is always there. But how much time we remember this? That is why it is a secret. En dan zeggen sommige mensen, er is iets zeer geheimzinnigs, dat je dat allemaal daarmee kunt. Er is niks geheims aan, het is iets gewoon, het staat open voor iedereen. Juist zoals uw ademhaling, dat is iets wat we niet direct aandacht aan besteden en dieper op ingaan, is ook een geheim, zou ook een geheimzin zijn. Het kan ons heel wat onthullen over onszelf. Donc beaucoup de gens pensent que c'est un secret. Donc notre inspiration, expiration, bon, c'est un secret aussi, mais combien de fois est-ce qu'on y pense? Donc yeah, we do not remember our inhalation explanation. It's a big secret. Yeah, that is why it is always afterwards. And so therefore, like that, our inner light is not a secret. Oui, notre lumière intérieure n'est pas un secret. It is always available, but we have to focus on it. C'est toujours disponible, mais nous devons nous concentrer là-dessus. Et So, quand on se concentre sur ce je suis intérieur, de lumière, eh bien, à ce moment-là, on n'a plus du tout envie d'avoir un pouvoir sur les autres, etc. When we practice this, then in our daily life, it is not difficult for us to receive the actual message of the inner light from the conversation with the other person. The other persons do not intend. They may be speaking in their own manner. But we can receive the message. So this is when you practice real vairagya. So you can receive the message of the indweller through any person. It is through any person. Because it is only one I am. Dus als we op deze manier vairagya op de juiste manier toepassen, dan kunnen we, als we in contact komen met de persoon, zal het met zijn werkelijke ik ben zijn. En zullen we de boodschap krijgen van de werkelijke ik ben. En niet van het oppervlakkige aan de kwaliteiten gebonden. Donc quand on pratique le yoga, donc le vairagya de cette façon-là, lorsque quelqu'un a une conversation avec vous, vous recevez de la lumière intérieure l'essence réelle de la conversation. Et you receive from the inner light when you speak as another person. For many persons, when the other person is speaking, you will receive the message. And, vous recevez le message. And that is the real purpose. Oui, et ça, oui, voilà. Vous recevez le message et ça c'est le but réel de pratiquer le yoga de cette manière-là.
Vairagya means detachment. You are detached, you are practicing detachment from the qualities, and when you detach, Vairagya means detachment or non-attachment. So you have to practice detachment from the qualities and only to focus on inner light. That is Vairagya. Le Vairagya, ça veut dire détachement des qualités, etc. Et alors, on arrive à se focaliser, à se concentrer sur le réel. Dus Vairagya komt erop neer dat je je vrijmaakt van de kwaliteiten, van uw afhankelijkheid van de kwaliteiten, en dat je u focust op het innerlijke licht, zowel buiten u als in uzelf. Eerst en vooral in uzelf, om het innerlijke licht buiten u te kunnen waarnemen. En op die manier te handelen volgens de noden en niet volgens de verwachtingen. So then we are not concerned whether who is speaking is whether he is my friend or my relative or my enemy. All these things will not be there because guna vaitushniya, all these things faded away, the qualities. Dus dat zal niet meer afhankelijk zijn van de zogezegde relatie die je hebt met de andere persoon, dat het een vriend is of hoe dat hoog of laag geplaatst dat is. Je zult je kunnen richten op wat essentieel is. Donc à ce moment-là, quand je suis en conversation avec quelqu'un, que ce soit mon frère, mon ami, mon ennemi, ça n'a vraiment plus aucune importance parce que je ne m'attache plus aux qualités, je ne m'attache plus qu'à l'essence de cette personne-là. And this can be possible when we put into practice at every step whatever we get, when we try to put into practice, then we will be able to get enlightenment of the next step. That is what always in spiritual practice or yoga practice, we should not think that after I know fully everything, then I start my practice and my implementation. But you cannot do that. You cannot know everything fully. Whatever is known, if you start practicing, then you will know more, better and better. Je moet dus beginnen met waar je nu bent en dit gaan implementeren, dit inzicht gaan implementeren in je dagelijks leven. Want er is altijd stap per stap zal het duidelijk worden waar je het uitkomt. Je kunt niet verwachten dat je plots alles moet weten en gaan realiseren voor de je er bent. Je kunt enkel stap per stap naar de realiteit toe gaan, naar het werkelijke toe gaan. Als je dat geleidelijk aan zonder verwachting doet. Donc, sur le chemin du yoga, ce qu'on sait, on doit le pratiquer et de pas à pas, la lumière vient petit à petit. Le chemin est éclairé. Il ne faut pas croire qu'une fois qu'on sait quelque chose et on se dit bon maintenant ça y est, je suis sur la voie du yoga, il va tout à coup y avoir une grande lumière et qu'on sait tout. On ne sait jamais tout, donc cela se fait petit à petit. Et c'est en pratiquant qu'on avance et que ça s'illumine de plus en plus. So if I think that I must have all the knowledge about yoga and I get all the books, Patanjali, Bhagavad Gita and that book and this book, and I want to read all the yoga literature and get fully equipped with yoga knowledge and then start. That is not possible. And Ramakrishna Paramahansa, the Guru of Vivekananda, gives a little parable. He says, when you are in darkness, you want to make your path because you have to pass, but it is dark. Then you are given a small torch light. And if you put on the torch, this light, the beam is shown only to certain distance, a few meters, 1 or 2 meters. Then he thinks, the path which I have to pass is some kilometers, and this torch is showing only a few meters. How can I do this? He says, it is showing few meters to you. Make a forward step, then it will show you further.
make a forward step. Then you can pass through the whole path with the same torchlight. Yeah? Dus om het even te illustreren met het verhaal dat Krishna Paramahansa vertelt, is er, je bent op je weg en je weet dat je nog een verschillende kilometers moet afleggen voordat je aan je doel bent. En je hebt maar een lampje, een toortje, wat je ongeveer 2 meter van je weg verlicht. En als je dan denkt dat je de volledige lengte van de weg moet kunnen zien met de lamp die je hebt, dan kun je altijd bezig blijven. Dat is niet de bedoeling. Als je met je toorts ongeveer 2 meter kunt zien, ga dan zo ver tot je kunt zien en dan verplaatst zich dat terug op 9 meter. En blijf dat steeds maar volgen. En uiteindelijk zul je op het eind van de weg komen. Donc il y a une parabole de Ramakrishna Paramahansa qui dit que, bon, allez, comment est-ce que je vais faire? J'ai des kilomètres à faire, il fait noir, c'est la nuit, et je ne vois rien. Alors il dit, bon, bah, c'est tout simple, tu prends une lampe de poche, et le faisceau de lumière va te donner le chemin à suivre. Donc tu vas faire quelques pas, tu mets ta lampe de poche plus loin, et comme ça, petit à petit, tu vas y arriver à faire tout ton chemin, même dans le noir, même des kilomètres. Donc ça, c'est la façon de pratiquer le yoga. Il ne faut pas se dire oh, il fait tout noir, je ne saurais pas, je fais rien. Non, c'est pas à pas, il faut se penser, on doit le pratiquer, et on doit continuer à le pratiquer en mettant la lampe de poche pour avancer. Je moet niet eerst alle boeken over yoga gelezen hebben om ermee te beginnen. When you are hungry and when you went into the restaurant, you can eat only that much is required for your hunger. There is much more food, but you are not concerned with this. Whichever amount of food is just required for your hunger, that you are expected to take. Similarly, when you are thirsty, that much of water which is needed for you, you can, but there is much water in the river, but you are not concerned with this. Het is juist hetzelfde als je je hebt honger gegaan naar een restaurant. Je kunt niet alle verschillende gerechten gaan eten. En je kunt er maar 1 eten totdat je 1 nemen en eten, voldoende eten om honger te stillen. Of als je dorst hebt, dan kun je maar net zoveel nemen en drinken als nodig is voor jou. Je kunt niet de hele rivier leeg drinken. Donc quand vous allez au restaurant et que vous avez faim, il y a une foule de nourriture, mais bon, vous mangez jusqu'à satiété, le reste de la nourriture, vous ne savez quand même pas l'avaler. La même chose que l'eau. Vous avez soif, vous étanchez votre soif, mais dans la rivière, il y a vraiment beaucoup d'eau, vous ne savez quand même pas avaler toute cette eau en une fois en vous disant « Ah là, il y a de l'eau, je vais boire ». Donc il faut faire petit à petit, pas à pas. So this is what we have to make. So we may know something little, but that little is enough for us to make a forward step. That we have to remember always. We kunnen een beetje weten, maar dat is voldoende om de volgende stap te nemen. En nadien zullen we wel iets meer uitvissen. Donc nous connaissons un petit peu, et ce que nous devons nous rappeler, c'est que ce petit peu, il faut le pratiquer et avancer, et de petit peu en petit peu, finalement, ça arrivera, on saura plus. So now we'll have a break. Nu hebben we nog een pauze. And then we come back for study. Met een